गौंडाछड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना की। साथ ही बीजेपी के विकास उन्मुख दृष्टिकोण के बारे में भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एडीसी के भीतर ट्रिपल इंजन सरकार स्थापित करने का भी आह्वान किया है। एडीसी क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भविष्य की प्रगति के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की और विपक्ष की तीखी आलोचना भी की। गंगानगर गौंडाछड़ा के रायमा वैली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार के समर्थन में गोंडा टूरिज्म मोटर स्टैंड पर आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि अतीत में विभिन्न राजनीतिक दलों ने एडीसी में सत्ता संभाली है, लेकिन वास्तविक विकास की दिशा में कभी भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कई मामलों में केवल सत्ता की चाहत के कारण वित्तीय अनियमितता हुई और अशांति का माहौल पैदा हुआ। এবার যদি 28টার মধ্যে আমরা যদি এবার সরকার আমরা গঠন করতে পারি, এডিসির মধ্যে কোনো দাঙ্গা আমরা হতে দেব না বন্ধুগণ। আমরা আগামী দিন সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় মাথার পায়ের নিচে কিন্তু মাটি সরে যাচ্ছে, কাজে ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে মানুষ বুঝে গেছে এই পার্টির সাথে থাকা যাবে না, কারণ মানুষ বুঝেছে যে শান্তি ছাড়া উপায় নেই এবং শান্তি থাকলেই ডেভেলপমেন্ট হবে। আজকে বাইরের থেকে এত ইনভেস্টররা আছেন, আপনারা শুনে খুশি হবেন যে দিল্লিতে কিছুদিন আগে বিজনেস সামিট হয়েছিল। সেই বিজনেস সামিটে আমাদের এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন, সবাই সেখানে গিয়েছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও সেখানে ছিলেন। সেখানে 30,000 কোটি টাকার মৌল হয়েছে। শুধুমাত্র ত্রিপুরার 15,800 কোটি টাকার মৌল হয়েছে বন্ধুগণ, 15,800 কোটি টাকা। তাহলে যারা ইনভেস্টর তারা কি এমনিতে আসবে? ওরা তো আসবে যে ওখানে ত্রিপুরাতে গেলে আমার চিন্তা নেই, ওখানে আইন শৃঙ্খলা ভালো আছে, ওখানে আমি যদি বিনিয়োগ করি। बीजेपी एडीसी के समग्र विकास को सबसे ऊपर प्राथमिकता देती है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी सेवाओं के विस्तार के माध्यम से एक स्थिर और उन्नत प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा। ट्रिपल इंजन सरकार के गठन का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जोर देकर कहा कि इन 3 स्तरों राज्य, केंद्र और एडीसी के बीच समन्वय प्रयास ही विकास की गति को तेज करेगा। যারা মোথা এবং অন্যান্য পার্টি করে, আমি ওনাদেরকে বলবো যারা ইয়াং জেনারেশন, ভুল পথে আপনারা যাবেন না, কারণ আমাদের এই যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরা কোথায় যাচ্ছি 2047-এ, সেখানে ট্রেন, এই ডাবল ইঞ্জিনের যে ট্রেন, যার যে চালক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আর আমাদের সরকার ত্রিপুরা সরকার এত স্পিডে যাচ্ছে, এখনো ট্রেনের দরজা খোলা আছে, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আদারওয়াইজ টাটা বাই বাই, আমরা কিন্তু 2047-এ আমরা ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব, দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বন্ধুগণ। আপনারা এইসব পার্টির পেছনে ভুল বার্তা বিভ্রান্ত করে আপনাদেরকে চালাচ্ছে, এখনো সময় আছে, চলে আসুন। कार्यक्रम के समापन पर, जिसे राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, गौंडाछड़ा के लगभग 710 मतदाता औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री के हाथों से पार्टी की सदस्यता प्राप्त हुई। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह घटना आगामी चुनावों से पहले इस क्षेत्र में बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।